Hello friends, Jotron Dipor Kaham, Norg Naitongo, Dr. Energetic YouTube channel, and non Dr. Energetic. Good friends, Jungdin Tesai no Hike is an important topic, the Cox Salina Jetta Belakin common problem, or J problem Bumonka, constipation. Good friends, constipation chini Mane Tamsanai, maximum born Ketrenuxago, the constipation. Constipation Manetamo, constipation Mane basically in a stool, Jetta King Manavo, Belerak money. Good friends, stool Jeffrey Rago, after Belakin problem go, in Kinani Rob, Tarpore, Tam symptoms নুকজা কনস্টিপেশন নি হিঙ্গাঙ্কাই তাম যদি মেডিকেলি সানা থাঙ্গা হিঙ্গাঙ্কাই কনস্টিপেশন মানে বেসিক্যালি মানে চিনি যদি সপ্তাহ যদি जों খিমানি একদম কম চিনি যতই 3 বারসি বা অমন সেভেন কম হিঙ্গাঙ্কাই जों বনা হনমানা কনস্টিপেশন তারপরে কেবনি খিফর একদম হার্ড লাম্পি স্টুল একদম ক্রাক স্টুল পাস খায় তারপরে স্টুলনি পোর্শন অনেক কম মানে খিনি একদম মানে ক্রাক খায় বুদুল হাকে ফায় একদম খি ড্রাইং থাঙ্গো খিপর সাও তারপরে বক ফুলিও তারপর কেবানা মৌসুম হাইঙ্গো তারপরে অ্যাবডোমেন ব্লটিং প্রবলেম গো ব্লটিং ইন দ্য সেন্স মানে ভক ফুলিमा হাইং থাঙ্গো গাमा কাইसा মানে কনস্টিপেশন প্রবলেম গে কনস্টিপেশন খাঙ্গাই जों जेफोर स्टुल पास खायो आफरबो মানে সাওতা অনেক হার্ড স্টুলনি বাগै চিনি মানে খিমানি খিপ্র ভক সামা হেমা তঙ্গো তারপরে খিবানা খিবে হেমা তঙ্গো তারপরে মানে কেবানা মৌসুমो ভক তং থইয়া ভক ফুলিও ব্লটিং গে नों जेफोर फुङाय थुइबासमान परिस्थिति नि खि परिस्कार यांगाय निनि सापुंगो मु थाइमियांनि दंगो माने भग आरनायनि बागै गाय सापुं हाइमेन थांगो साना थांगाम दे हाइता अंगे मगासिनि कनस्टिपेशन बेलाहेन कमन अंगे दाबो जों दिनै सालायनाय अब्लग जे कनस्टिपेशन बागै जों किउर खायनाय अंगे फ्रेंड्स पुलानो चिनि कनस्टिपेशन किउर खायना बागै नरक जे खायना नांगो हंगा अंगाय कनस्टिपेशन माने तामा खि रागै थांगोनो हार्ट लाम्प स्टुल पास खायो अंगे खिनो नरम खायना बागै जों बेसिकली दै गोबां मा नंनाय अंगे दाबो जेकुनो बरकनि जेनि कनस्टिपेशन दंगो बरक दै बोसो नंना नांनाय हंगा अंगाय नरक दै सालो कम से कम 3 থেকে 3.5 লিটার दै नरक नंदि মানে अब कम से कम 10 থেকে 12 গ্লাস नरक दै मान नंनाय सापुं 24 घंटा फुं থেকে हर थुना जरा नरक 3 থেকে 3.5 লিটার दै नरक कन्ज्यूम खाइदि दै कन्ज्यूम खाइगोन नरकनि स्टुल आस्ते आस्ते नरकनि थानाय नरक कनस्टिपेशननि जे प्रब्लेम থেকে नरक रिलीफ माननाय गामके बेलाय नांगौ माने कैसा इम्पोर्टेंट एंड नेचुरल स्टेप माने नी कनस्टिपेशन हामना बागै नंबर 2 फ्रेंड्स नंबर 2 गाचिनी माने जे जों ग ताम साने माने फिजिकल एक्सरसाइज खाय माने चिनि एक्सरसाइज पे बेलायखन इम्पोर्टेंट रोल प्ले खायो नी कनस्टिपेशन क्यूर खायना बागै आं नरक न रिकमेंड खायनाय नरक एवरी टाइम जेसक बार सालो माने नरक मिल कन्ज्यूम खायो नरक जेसक बार माइचावो जेमन ता फुङो ब्रेकफास्ट फानंखा दिपननि लांच अंखा तापर हरनि माइचा मंखा नरक मा सामाने परे नरक किसा एटलिस्ट 15 to 20 मिनिट्स नरक वाक खाइदि माइसा माने परे नरक वाक खाइगे तामो निनि शरीर माने निनि शरीरनि बाउल मुभमेन्ट्स अब इम्प्रुव नाय नरक नेक्स्ट मॉर्निंग स्टूल पास खाइनानै बेलेखन हेल्प खाइनाय प्लस निनि फूड नि जों दमन इनडाइजेशन बरक डाइजेशन अब हेल्प खाइनाय आबोनो जों जेकुन समय जदि जों ब्रेकफास्ट खायो लांच खायो तापर हरनि माइसाव आमाने परे जों मिनिमाम 15 থেকে 20 मिनिट जों हिमना नांगो हिमगागा चिनाबो बेलेखन चिनि फूड नि डाइजेशन हेल्प खाइनाय प्लस चिनि जे कनस्टिपेशन प्रॉब्लम दंमोन आपनो सल्व खाइनानै हेल्प खाइनाय गामन बागै आंनो सायो म सेकेंड रिकमेंडेशन जे नरक सब समय न माने माइसा माने परे ब्रेकफास्ट लांच हरनि माइसा माने परे नरक एटलिस्ट 15 to 20 मिनिट वाक खाइना गिसा ट्राई खाइदि नरम बागे बेलेखन काहामंनाय ताबो तो मासिं जरा नरक फात्र वाक खाइमे हंगे नक बिसिं पन जे रूम तमन आरो फन वाक खाइदों तामबा कोन मैटर खाइ नरक फात्र वाक खाइदि नक बिसिं खाइदि द मेन इम्पोर्टेंट थिंग इज नरक वाक खाइ नांगो हिमना नांगो किसा माइसा माने परे बगे चिनि सेकेंड इम्पोर्टेंट स्टेप चिनि कनस्टिपेशन ना नेचुरली ठीक खाइना बागे फ्रेंड्स ताबो ताम ताकि जों चिनि डाइट जों डाइट ताम चाइ दं आम चिनि बेलेखन डिपेंड खायो जों जदि थक मसला तारपर एकदम माने बाजा फूड फ्राइड फूड तारपर जेकुनु जंक फूड आमतो जों जाखांगा चिनि कनस्टिपेशन प्रॉब्लम तेबो बारि थानाय गावबागानो जों सब समय नेचुरली होम कुक फूड जों जाखांगा चिनि बागे बेलेखन माने जाओ माने कनस्टिपेशन रिड्यूस खाइना बागे हेल्प खाइनाय गावबागानो नरक नकनि संजक मायमी बेहिसादि फातरनि फास्ट फूड दं जंक फूड दं टोटल एवॉइड खाइदि जों दाबो नक ताम हाइ फूड जानाय हंगा चिनि डाइट जों मा तने होल ग्रेन्स माने तामो एकदम बुकुट सह सामजाक ताब जेकुनु आटा जे ताबो आटा फानंखा आटा बनर होल ग्रेन आटा माने पूरा एकदम बुकुट सह बाय आटा सामजाक आमति आटा जाक हंगाय चिन बगे बेलानो गाहामाबो जों आटा पाइफोर बा जेकुनु पाइफोर जों मा नायमा पाइनाय होल ग्रेन नागे होल ग्रेन या बिकज होल ग्रेन हंगाय होल ग्रेन दं हाइ फाइबर अपन बगे चिनि कनस्टिपेशन हेल्प खाइनानि माने रिड्यूस खाना बागे बेलेखन हेल्प खायो ता अब जों होल ग्रेन जातीय माने माने जाखांगाय जिन बाय बेलेखन गाहाम नेक्स्ट दङ चिनि साग सब्जी जों बिसिके मा जानाय तांगे हमला चिनि साग सब्जी दङ हाई कन्टेन्ट अफ फाइबर जों जेस हाई कन्टेन्ट अफ फाइबर जानाय चिनि स्टुल नि एमाउन्ट आसन माने फर्मेशन नंनाय एमाउन्ट बांनाय तापर चिनि कनस्टिपेशन बा किउ रंनाय जों दाबो
সবজি বিসঙ্গে তাম তাম চাইমান হঙ্গাকে আলু চাইমানো তারপরে চিনি চাকুমরা চাইমানো মিষ্টি আলু চাইমানো তারপরে যে কোনো जों চামানক চাকুমরা বসক চাইমানো তারপরে যে কোনো মানে যে জায়গায় হাই ফাইবার কন্টেন্ট আমতি হাই নরক শাক সবজি ভেজিটেবলস নরক হাই কন্টেন্ট চাইমানো তা গাবংকে চিনি কনস্টিপেশন মানে রিডিউস খাইনা বাকি হেল্প খাইনাই কিংবা পাইক রাখা जों হোল গ্রেন তে হাই ফাইবার যে চিনি চামং তংমানি जों আমতি মা চানাই হাই ফাইবার ডায়েট নেক্সট গে फ्रेंड्स চিনি ফ্রুটস তারপর চিনি ফ্রুটস তাম जों জানাই গাঙ্গা কিউই চিনি হাই অ্যামাউন্ট অফ মানে ফাইবার দङ আবার কিউই বেলেখানে ইম্পর্টেন্ট চিনি মানে কনস্টিপেশন কম খাইনা বাকি তারপরে নরক থালিক চাইমানো থালিকও হাই কন্টেন্ট অফ ফাইবার দङ আমার চিনি স্টোরনি বাল্ক নম্বর ইনক্রিজ খাইও গাই কনস্টিপেশন রিডিউস খাইও তারপরে নরক চাইমানো কয়ফল চাইমানো কয়ফল তারপরে থালিক তারপরে কিউই হাই ফ্রুটস আমার বেলেখানে হেল্পফুল চিনি কনস্টিপেশন রিডিউস খাইনা বাকি তারপর নরক চাইমানো জিঙ্গা থাকতে চাইমানো জিঙ্গা থাকতে হাই কন্টেন্ট অফ ফাইবার দङ আমবো চিনি কনস্টিপেশন রিডিউস খাইনার বাকি হেল্প খাইও কিন্তু মকয় চিনি কয়টা ফ্রুটস যেটা চিনি কনস্টিপেশন হেল্প মানে রিডিউস খাইনার বাকি হেল্প খাইনাই আমতি হাইতা কিন্তু আবার নেক্সট দङ নরকটা হাই ফাইবার মানে ফুড চানা মসুং হঙ্গা চিনি নাটস অ্যান্ড শিটস বলতে চিনি মানে তারপর যেমন ড্রাই ফ্রুটস দङ নিনি কাজু বাদাম খা তারপরে নিনি খা আলমন্ড খা আমতো বেলেখানে কাহাম মানে আর হাই কন্টেন্ট অফ ফাইবার দङ আমার উপর চিনি কনস্টিপেশন রিডিউস খাইনার বাকি হেল্প খাইও আমতি হাইতা কিন্তু তারপর যে কোনো ধরনের নাটস যে শিটস বা যে কোনো বুঝলে হাই কন্টেন্ট অফ মানে তামসানে ফাইবার দङ আমতি রকম বতাইছে হাই নহাই চিনি কনস্টিপেশন রিডিউস খাইনার বাকি হেল্প খাইও কিন্তু যে কোনো বুঝলে যেমন তাবো ওয়াটারমেলন সিডস মানে যে মমফল বুঝলে তারপরে যে কোনো ফ্লেক্স সিডস আমাদের চাইমানো আমার চাখাঙ্গে বা নন কনস্টিপেশন মানে সলভ থানায় মানে বনো রিডিউস খাইনা হেল্প খাইনাই তা ওকে তাবো তাই কেসে দङ যেমন চিনি দङ যেমন তাবো রাজমা হাই কন্টেন্ট অফ ফাইবার দङ কিন্তু রাজমা চাইমানো রাজমা চিন ত্রিপুরাও ইজিলি অ্যাভেলেবল কিন্তু রাজমা পাইছা দি রাজমা হাই কন্টেন্ট অফ মানে ফাইবার দङ আমদি হাইতা ওকে ফ্রেন্ডস তারপর তাম খাইনাই বাজারনি যে কোনো জাঙ্ক ফুড তারপরে যে কোনো সুইট বেভারেজেস কোল্ড ড্রিঙ্কস বন্ধ খাই দি গাঙ্গে নর নেতাম সানা যদি স্মোকিং এন্ড অ্যালকোহলিজম নি হেবিট তক হাঙ্গাই আমার নর কুইক খাই দি বিকজ স্মোকিং এন্ড অ্যালকোহল কনজিউম খাই গাঙ্গে চিনি কনস্টিপেশন মানো আমদি হাইতা গে ফ্রেন্ডস নরক আই থিঙ্ক বুঝি মাখানা নর কনস্টিপেশন ভাগে কিউর খাই নাই গে মকা চিন যত ন্যাচুরাল টেকনিক जों ন্যাচুরাল টেকনিক ইউজ খাই বটকে जों কনস্টিপেশন কিউর খাইমান আমার আং নরনা সাকা গে আমতর খাইমান পরে ফানা যদি কেপনি কনস্টিপেশন কিউর ইয়া হাঙ্গাঙ্গাই বস সাম কাইন্ড অফ ফাইবার মানে ইউজ খাইমানো গামাং তাবো নন লাস্ট টিপস দङ আমার টিপস খা নরক যদি আং যে সামনে স্টেপ যখন ফলো খাই তুই নুনানি ডায়েট ঠিক খাইনানি তারপরে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি খাইনানি তারপরে সিডস এন্ড নাটস আনানি আমি তো খাইমান ও ন্যাচুরাল টেকনিক্স ইউজ খাইমান পরিফান যদি কেমনি কনস্টিপেশন হাইমাঙ্গি তংখা হাঙ্গাঙ্গাই নরক কাইসা পাউডার চাইমানো ও পাউডার হাই কন্টেন্ট অফ ফাইবার দङ ও পাউডার নি বুমংখা লেকটিভ ফাইবার অথবা পেক ফাইবার আঙন রি রমান ফুড নরক নুগি মাখানা লেকটিভ ফাইবার এন্ড পেক ফাইবার পাউডার আমরা নরক 2 চামচ খাই 1 গ্লাস দিয়ে মিক্স খাই নর্মাল ওয়াটার কুটুং বয়ে ঠান্ডা বয়ে নর্মাল ওয়াটার নং মিক্স খাই মাইসা মানে পরে হর থুমান গাং নরক নই থুইমানো গাগে নরক স্টুল সফট নই থানাই নরক ফুঙো ইজিলি স্টুল পাস খাইমান নাই নরক যে কনস্টিপেশনের প্রবলেম আবো সলভ নই থাকছি নাইতা গাই সামটাইমস যদি কেমনি কনস্টিপেশন নই তং খাঙ্গাই নরক ও পাউডার না ইউজ খাইমানো লেকটিভ ফাইবার অথবা পেক ফাইবার পাউডার আমরা খাইনকা স্টুল সফটনার সো আই হোপ তিন ভিডিও নরক হেল্পফুল খানা তিনি কনস্টিপেশন নি ভিডিও এন্ড হোম রেমেডি সলিউশন এন্ড তেবিনি মেডিকেল ট্রিটমেন্ট গাবদি হাই নরক ইন্টারেস্টিং যিনি মেডিকেল প্রবলেমস যেটা যিনি ডে টু ডে লাইফ দিলে ইং দङ আমত্রনে সলিউশন नि बागै नरक आनि चैनल न सब्सक्राइब खालाय रेडी और चैनल न सब्सक्राइब खालायनानै कोनो रां नांगिया ओनलि मेम्बारशिप जॉइन खालायनानै सिमसे रां नांगौ गांगे फ्रेंड्स त्रिन बेगासना जों तै हाय नहाय कता लामति हाय इंटरेस्टिं एंड कमन चिन मेडिकल प्रॉब्लम डे टू लाइफ नमत्रं तै सिं कक सालायनाय नरक नायतंगदि आनि चैनल न एंड till then stay fit stay healthy and stay tuned to energetic Tiprasa YouTube channel. Thank you.